बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक ऑफिशियल्स के तमाम नाजरीन और सामाईन की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद यूनुस लवारी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम शरई मसाइल का हल। सबसे पहले अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमान का तारुफ और उसके बाद सवाल और जवाब का सिलसिला। आज एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान शेखुल हदीस रईस दारुल इफ्ता जामिया तफ़हीमुल कुरान नवाब शाह हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल करीम लवारी साहब। मुफ्ती साहब, हमारा पहला सवाल आपसे ये है कि कब्र में अज़ाब रूह को होगा या रूह और जिस्म दोनों को, जबकि रूह जिस्म तो मिट्टी हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। कब्र में अजाब, सज़ा या जज़ा कुरान और सुन्नत से साबित है। कब्र में इसालतन अजाब रूह को होता है, तबअन जिस्म को होता है। फिर जिस्म जिस शक्ल में भी रहे, चाहे महफूज रहे चाहे मट्टी में मिल जाए, अल्लाह लतीफ़ व खबीर है। लतीफ़ के माने बारीक बीन, ज़र्रे ज़र्रे का अल्लाह को इल्म है। तो दुनिया के अंदर जिस्म और रूह ने मिलकर या गुनाह किए या नेकियां कमाई। गुनाहों में भी दोनों का हिस्सा है और नेकियों में दोनों का हिस्सा है। रूह जिस्म के बगैर कुछ नहीं कर सकता, जिस्म रूह के बगैर कुछ नहीं कर सकता। लिहाजा जब गुनाह करने या नेकियां कमाने में दोनों का अमल दखल है तो फिर सज़ा और जज़ा का ताल्लुक भी दोनों से होगा। इसकी मिसाल यूँ समझें कि एक शख्स नाबीन है और एक शख्स लंगड़ा है। दोनों आपस में मशवरा करते हैं कि फलां का बाग, उसमें बड़े अच्छे फल पके हुए हैं, लिहाजा मिल के वहाँ फल तोड़ते हैं। नाबीना कहता है कि मैं चल तो सकता हूँ लेकिन देख नहीं सकता, और लंगड़ा कहता है कि मैं देख तो सकता हूँ लेकिन मैं चल नहीं सकता। फिर मशवरा ये करते हैं कि नाबीना कहता है कि तू मेरे कंधे पर सवार हो जा, मुझे रास्ता बताता जा। इसी तरह से वो जाते हैं, बाग में फल तोड़ते हैं। अचानक बाग का मालिक पहुंच जाता है तो अब दोनों पकड़े जाते हैं। तो सज़ा नाबीना को मिलेगी या लंगड़े को या दोनों को? जाहिर सी बात है कि दोनों को मिलेगी, इसलिए कि लंगड़े के बगैर नाबीना नहीं जा सकता था और नाबीने के बगैर लंगड़ा आदमी नहीं जा सकता था। इसी तरह रूह भी जिस्म पर सवार है और रूह का कनेक्शन और ताल्लुक़ दिलाया जाता है जिस्म के साथ। जिस्म किसी भी कंडीशन में हो, अल्लाह ताला को तो मालूम है। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इत्मीनान क़ल्बी के लिए एक सवाल किया था अल्लाह ताला से, और अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तशफ़ी के लिए फरमाया, 4 परिंदे पकड़ लो, खुज़ अर्बअतम मिन अत-तैर, 4 परिंदे पकड़ लो, उनको ज़िबह करो, बोटी बोटी कर लो, कीमा कर लो, पता न चले कि किसकी बोटी कौन सी है, किसकी बोटी कौन सी है। फिर उनको बुलाओ मेरे इज़्न और मेरे हुक्म से, देखो कि कैसे दौड़ते आते हैं आपकी तरफ। चुनाचे वहाँ से ज़रा उड़ा, वहाँ से मिला, वहाँ इस तरह मिलते मिलते जिस परिंदे के असली ज़र्रात थे और अज्जा थे उसमें लगे, दूसरे में लगे, तीसरे में लगे, चौथे में लगे। इसी तरह से वो परिंदे ज़िंदा हो गए। तो अल्लाह ताला तो हर चीज़ पर कादिर है, चाहे जिस्म किसी भी शक्ल में हो उसके साथ रूह का कनेक्शन रहता है। और अल्लाह ताला बारीक बीन है, अल्लाह को हर पता है कि कौन सा ज़र्रा कहाँ है। इसी हवाले से रूह माल जिस्म दोनों को अज़ाब, सज़ा, जज़ा होती है। अच्छा मुफ्ती साहब, हमारा अगला सवाल ये है कि मोबाइल फ़ोन में कुरानी आयात या अजान वाली रिंगटोन रखना जायज़ है या नाजायज़?
دیکھیں، جب ٹون آتی ہے فون کرنے والے کو پتہ نہیں کہ کون سی حالت میں ہے، بالفرض یہ واش روم میں ہو، وہاں یہ ٹون بج جائے تو یہ بے اکرامی، بے ادبی ہے، لہذا ایسی ٹون نہیں رکھنی چاہیے۔ مفتی صاحب، ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ کیا وضو کے بغیر ٹچ اسکرین موبائل پہ قرآن کی تلاوت کی جا سکتی ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لا یمسو الا المطہرون، نہ چھوئیں قرآن مجید کو مگر جو پاک ہوں۔ قرآن مجید کسی بھی چیز پر لکھا جائے اس کا حکم ایک ہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہاتھ کا استعمال ہوگا، اور بے وضو آدمی قرآن کریم کو ہاتھ بغیر غلاف کے نہیں لگا سکتا، لہذا بغیر وضو کے تلاوت نہیں کر سکتا۔ اور ہاں، اگر قرآن مجید یا اس کی کوئی آیت وہ غلاف میں ہو تب تو بغیر وضو والا آدمی ہاتھ لگا سکتا ہے، لیکن بغیر غلاف کے ظاہر سی بات ہے کہ ٹچ اسکرین پر تو ہاتھ ہی لگتا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ مفتی صاحب، ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ کیا سیمنٹ کی دیوار یا ماربل کی ٹائلز پر تیمم کرنا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے۔ جو چیز زمین کی جنس میں سے ہے اس پر تیمم کرنا جائز ہے۔ زمین کے جنس کی پہچان یوں ہے، فقہا نے لکھا ہے کہ جو چیز جلانے کے بعد راکھ ہو جائے یا پگھل جائے وہ زمین کی جنس نہیں ہے، باقی زمین کی جنس سے تیمم کرنا جائز ہے۔ مفتی صاحب، ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ کیا پانی میں ڈوب کر مرنے والے شخص کو غسل دیا جائے گا یا نہیں؟ غسل دیا جائے گا، کیونکہ غسل دینے کے لیے فعل انسانی یہ لازمی ہے، لہذا اس کو غسل دیا جائے گا۔ اور یہ جو غسل ہے یہ انسان کے اکرام کے لیے بھی ہے، نجاست دور کرنے کے لیے بھی ہے اور اکرام کے لیے بھی ہے، تو کسی انسان کا غسل دینا لازمی ہے، لہذا اس کو غسل دیا جائے گا، بشرطے کہ وہ ایسا پھٹ نہ جائے کہ یا مسخ ہو جائے کہ اس کو مزید پانی نقصان دہ ہو۔ اگر ہاتھ لگانا نقصان دہ ہے تو صرف پانی بہایا جائے گا، ورنہ جیسے غسل دیا جاتا ہے ایسے ہی دیا جائے گا۔ لیکن اگر اس کی حالت، کنڈیشن بالکل ایسے کہ بالکل وہ پھول گیا ہو اور اس کو یہ ہے کہ ہاتھ لگایا نہیں جا سکتا، پھر پانی بہایا جائے گا۔ مفتی صاحب، ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ نصاب پر سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، تو شمسی سال بہتر ہے یا قمری سال؟ ایک ہے زکوٰۃ کا واجب ہونا، دوسرا ہے ادا کرنا، یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ واجب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سال پورا ہو گیا، آپ پر زکوٰۃ واجب ہے، تو اس میں قمری یعنی چاند کا حساب ہے، اس کا اعتبار ہے۔ قمری سال جو ہے وہ تقریباً شمسی سال سے 11 دن چھوٹا ہے۔ قمری سال 354 دن کا ہے اور شمسی سال 365 دن، 65 دن، 120واں حصہ، تو تقریباً 11 دن کا فرق ہے۔ تو اس میں وجوب کے لیے، مانا زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے وہ قمری سال یعنی چاند کی تاریخ کا اعتبار ہے، باقی آپ پیشگی زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں۔ مفتی صاحب، ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ موبائل فون میں ریکارڈ شدہ تلاوت سننے سے جو سننے والا ہے سجدہ تلاوت اس پر لازم ہوگا؟ تلاوت کے سننے سے سامع پر سجدہ تلاوت لازم نہیں آتا، یہ نقل ہے۔ سجدہ تلاوت کے واجب ہونے کے لیے انسان کا تلاوت کرنا اور سامع کا اس سے سننا لازم ہے، لہذا اس صورت میں سجدہ تلاوت لازم نہیں ہوگا ریکارڈ شدہ تلاوت سے۔ مفتی صاحب، ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ کیا ٹرین میں مسافر جو ہے وہ
नमाज के लिए खड़ा होकर पढ़ेगा या बैठ कर पढ़ेगा, या उसके लिए किबले का रुख लाजिम है? ट्रेन में नमाज के लिए खड़ा होना ज़रूरी है, बैठकर पढ़ने से नमाज नहीं होगी। क्योंकि जो आदमी क़याम पर कादिर है तो फ़राइज़ में उस पर क़याम भी फ़र्ज़ है, और किबला रुख होना वो भी लाजमी है, वो भी शर्त है, लाजमी है। अगर ये सूरत मुमकिन न हो तो ट्रेन से स्टेशन पर जब गाड़ी रोके तो उतर कर जल्दी जल्दी दुगान अदा कर दे। नाज़रीन, इसी के साथ हमारी नशिस्त ख़त्म होती है। अगली एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक बात और कि आप अपने सवालात जो है स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं। शुक्रिया।